minta waktunya sebentar, Miss? Iya, bisa. Ya, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Miss Sari karena hari ini Miss Sari sudah bisa menjawab pertemuan kita dengan kehadiran Miss di ruangan ini. Dan saat ini tentu seperti yang sudah dipercakapkan bahwa hari ini kita sebelum melaksanakan observasi kita ada perbincangan sebentar. Bisa minta waktunya, Miss? Oh, bisa silakan. Ya, waktu lalu kan kita sudah setuju tentang jadwal di mana saya akan melakukan observasi kepada Miss Sari. Nah, kira-kira ketika akan diobservasi, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Miss Sari seperti apa? Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang hendak saya capai ada 4 poin utama. Pertama, karena ini kan bahasa Inggris, jadi otomatis anak-anak bisa paham. Namanya juga bahasa kan, pasti banyak teks lah untuk kelas untuk mata pelajaran bahasa. Kalau di bahasa Inggris, pertama anak-anak itu bisa menggali informasi umum yang ada dalam teks naratif. Kemudian anak-anak bisa atau peserta didik bisa menganalisis dan merinci generic structure and language feature-nya teks naratif. Dan yang paling terakhir, anak-anak bisa membuat summary terkait teks yang diberikan kepada mereka. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Miss Sari, nah kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai meliputi apa sih? Untuk area pengembangan, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau untuk kelas bahasa, khususnya di bahasa Inggris, saya lebih menekankan kepada speaking. Anak-anak bisa berkomunikasi, bisa berbicara dengan baik, bahasa Inggrisnya mereka bisa baik. Jadi sebenarnya pengembangan saya itu lebih ke speaking, komunikasinya mereka. Dan mungkin bisa dijelaskan nanti strategi pembelajaran yang telah disiapkan oleh Miss Sari sehingga tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Untuk strategi pembelajaran ya. Oke, untuk strategi pembelajaran sebagaimana modul ajar yang sudah saya presentasikan, saya memakai strategi pembelajaran TIPE, yaitu perpaduan antara teknologi, penugasan, dan presentasi. Gitu, TIPE, TIPE. Ya, sebentar saya search. Iya. Sangat menarik ya, Miss Sari ya. TIPE. Dan kira-kira indikator keberhasilan seperti apa yang diinginkan oleh Miss Sari dan anak? Indikator keberhasilan ya, sebagaimana tujuan pembelajaran saya tadi, anak-anak bisa paham sebenarnya materi apa yang mereka dapat. Setelah mereka paham, mereka bisa menulis dengan baik sesuai dengan language feature yang diberikan. Anak-anak juga bisa berbicara. Oh ya. Nah, nanti Miss seperti jalannya observasi yang ada. Nah, selaku observer atau supervisi saya akan memberikan poin range-nya dari 4 sampai ke 1. Kalau 4 itu seperti yang diketahui sangat baik, yang angka 3 itu baik, yang angka 2 cukup, dan yang angka 1 kurang. Itu range penilaian yang akan saya gunakan ketika observasi nanti. Bisa diterima, Miss? Bisa. Terima kasih, Miss Sari. Terima kasih. Okay, good morning everybody. Before we start our material today, we will start by pray, and who is pray? Come in front class. Okay, Manda. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for
way. This was our teacher, this was our student, this was our house. Thank you, God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Okay. Have a seat, please. Have a seat, please. Okay. Before we far away about our material today, now we will song to improve our nationalism of our today. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Oke? Bisa? Yes, stand up please. Everybody to song? Yes? Yes. Okay. Siap ya semua? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jatuhku ibu. Indonesia itu bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Okay, have a seat please. Okay, good morning everybody. How are you today? Oh, about me? Yeah, I am very well today because of you. Jadi Mem saat ini senang sekali karena bisa bertemu dengan kalian semua. Nah, sekarang Mem akan cek attendance list ya, kehadiran Anda sekalian. Seperti biasa, always, if I call your name, you say sad or happy, right? Good job. Okay, Timothy Rampi. Timothy, present, sad or happy, Timothy? What's your choice? Happy? Happy. Rivo? Happy. Miracle? Happy. Adita? Adita? Happy. Aurel? Happy. Dea? Pas Dea? Happy. Desi? Sick? Oh. Elizabeth? Elsa? Sick? Gisela? Happy. Gracia? Gracia? Are you happy or sad? Happy? Oh. Kesha? Happy. Manda? Happy. Natalia? Sick? Reva? Reva? Riftalia?
Stefania Yanis. Stefania Getan. Sick. Other students? What? I don't call you. Ada yang mem nak panggil? Ya. Nia Juwita. Maricha. Okay. Thank you for all students. For students not come of our class today, right? Ada 4 siswa yang tidak datang hari ini. Sick ya. Ya, sakit. Okay. Thank you for your coming and I hope you will be enjoy to study about English subject. And now I will ask you about our material last week and our related about our material today. Now I want to ask you about that. So can you answer what I am question to you? Jadi sekarang Mem akan bertanya seputaran materi yang waktu lalu Mem kasih. Nah sekarang, what material last week we are study? Apa? Descriptive text, right? Right, descriptive text. Okay, can you say something about descriptive text? Apa? Coba katakan apa sebenarnya apa? Yang ini tentang descriptive text ini ya. What? Okay, Nia stand up please and say something about descriptive text. Talk about person. Talk about animals. Okay, the others? Okay, have a seat. Apa? Okay, talk about person, talk about animal, and apa? Object, right? Now, Mem akan jelaskan our purpose of our study today. Apa yang akan tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Terkait materi yang akan kita pelajari. Nah, materi kita hari ini tentang teks naratif. Jadi materi hari ini tentang teks naratif yang masih berkaitan dengan materi lalu. Kalau lalu descriptive text, mendescribe a person, animal, and object. Nah, now we are studying about this narrative text, teks narasi. Nah, our purpose of our lesson today, tujuan pembelajarannya kita sekarang pertama, pada akhir fase F, peserta didik mampu membuat summary, kemudian menganalisis, merinci about generic structure and language feature by narrative text. Ataupun Anda bisa peserta didik dapat menggali informasi umum terkait teks naratif. Okay, sudah understanding so far? Yes, okay. Before we start our material, stand up please. We will ice breaking by We Are Blessing. Did you remember about We Are Blessing? Masih ingat tentang ice breaking kita yang We Are Blessing? Yes. Masih ingat? Okay. Let's do it guys. Let's do it. How are you today? Yes. I'm blessed. You blessed. We are blessed. Okay, once more, not to hear to our, right? Okay, now, what? How are you today? I'm good. Yes. I'm blessed. You blessed. We are blessed. Okay, thank you. Have a seat, please. Nah, sekarang before we far away about narrative text, I wanna ask you, what do you know about text narrative? Ada yang tahu tentang teks naratif? Atau what do you say something about the kind of text narrative?
Ada? Okay, let's do it. We will start our material about text narrative. Now, Moti, can you attention to me? Attention. Don't write. Jadi jangan dulu menulis ya. Perhatikan dulu Pak Mem sini. Now I will give you a video about text narrative. I will give you about text narrative, and your see in the video, and then your find the generic atau base information about the text or video. Jadi kalian sebentar akan melihat video ini, kemudian kalian akan menggali informasi umum apa saja yang ada dalam video tersebut. Bisa? Bisa ya? Once upon a time, on a hill far from this country in West Kalimantan, there was a beautiful girl and her 4-year-old brother. Unfortunately, her character wasn't as beautiful as her. Jika ada yang bisa ditulis, silakan tulis. Ini bisa ditulis karena kalian akan menggali informasi yang ada dalam video tersebut. Forever, she was in this world. One day, the girl and her mother went together. Each boy who saw the girl was mesmerized by her beauty. The girl was so different from her mother, who walked behind her. Her beauty was so beautiful. Anyway, this is the old one behind you. Is he your mother? Of course she's not. She's my maid, Said the girl arrogantly. The mother wasn't happy to hear the girl's answer. Suddenly, the mother stopped and stepped up the road, crying. Mom, why did you stop there? Let's get going, or we won't be home for the night, shouted the girl. The mother couldn't understand anymore. She asked her to find a precious water. The mother raised her right. Short answer. The girl's life was so interesting. The beautiful was bright and that was her heart's forgiveness. It's too deep. The girl finally turned to a stone that kept dripping water. This stone was then known as the Crying Stone. Okay, that's all the video, and then you are alright
the information by the video. Tulis, atau ada yang sudah tulis, silakan menuliskan apa yang kalian lihat di video. Okay, I give you 2 minutes more to write information by video. Sudah? Done? Selesai? Oke. If you are done of our video, next you are see about our PowerPoint by narrative text. Jadi pay attention all of students, perhatian seluruh siswa. Sekarang Anda lihat di depan sini ada tentang penjelasan tentang teks naratif ya. Definition of narrative text. Jadi narrative text is a text is a story used to entertain the reader chronological of the story, complication and resolution. Purpose of narrative text to move the reader or listener to the story, to teach more value, to help the reader to slice the story and find the resolution of the crisis, to describe the sequence of the story. Next type of narrative text is fable, legend, fairy tale, folklore, tale, myth, mystery, science fiction, or story adventure, story, historical, and historical narrative. Okay, generic structure of narrative text have four parts. First, orientation. Second, complication. Third, resolution. Fourth, Now, language structure of narrative text. First, description of character. Description of character introducing about specific character. Simple past tense, grammatical tense, identical with the use for sure. Noun phrase, a noun becomes more specific. Connective, connect one is one to other is one. Material process or action word, processes of material doing. Adverbial of time, notice the time, action, and the last. Apa? Once again. Painful. Okay, read aloud. Okay, verbal processes or processes of failure. Jadi men akan divide you into 3 groups and akan buat kelompok ya, buat 3 groups. Berdasarkan gaya pembelajaran yang sudah kita analisis pertama lewat kompetensi awalnya yang sudah kita lakukan. Nah, pemetaan gaya belajarnya. Kalau kelompok 1, silakan Aurel pindah dengan Stefania Egeton. Ayo silakan sekarang. Hah? Oh, Stefania Yanis. Oke, Stefania, hello. Ini motivated in study ini lower lagi.
mulai lower. Jadi Sevanya attention terus ya untuk perhatian dalam belajar. Oke, tukar, move. And then siapa? Adita, move, change with Juita, tukeran sama Juita. Oke, backing group sekarang, buat grup belajar. Ini first group, second group, and third group. Cepat sekarang, hurry up, time is limit. Oke, kasih maju ya. Maju ke depan lagi, maju ke depan. Oke, terus. Next. Terus. Di sebelah sini. Ya, jangan ngomong. Ya. Okay, now I give you LKPD, LKPD about narrative text. I give you LKPD about narrative text, and you attention. I will explain. I will give explanation about text narrative. Ya. Lihat sini. Ini LKPD-nya ya. Sebentar. 1, 2, 3. This is the text of narrative. This is the text of narrative. Okay. Perhatikan, attention by your text. Attention by your text related about our lesson today. Text narrative. Nah, jadi teks naratif ini talk about a story, right? Nah, naratif teks, a story. Ini dia. Talk about, okay, pay attention all. Lihat dulu pandangan semua di sini. Misalkan ya pandangan kita di sini. Jadi naratif teks ini talk about a story. A story. Nah, story our text today have I think 4 text. Ya, memang ada 10 jenis teks yang akan kita bahas, tetapi hari ini hanya 1 jenis teks. Jadi according our book, menurut bukunya kita ada 10 jenis teks, naratif teks. Jadi ini tentang a story of past event ya, past event, a story of past event, and then have a chronological sequence. Nah, past event, that's meaning of kejadian in Indonesian, kejadian yang sudah terjadi. Jadi peristiwa yang sudah terjadi. Naratif teks ini artinya sebuah peristiwa atau sebuah cerita yang sudah terjadi, yang bukan sekarang ini. Kalau sekarang kan menyatakan tentang bentuk present, right? Kalau ini naratif teks bentuk past. Nah,
chronological sequence ini that's mean of parts of narrative text. Jadi bagian-bagian dari narrative text. Ada apa tadi? Ada yang simak tentang narrative text? Bagian-bagian atau chronological sequence, alur, sequence-nya, parts. Ada? Ada yang simak tentang chronological sequence-nya? Apa yang chronological sequence-nya? Apa DP chronological sequence? Apa? Siapa tadi? Coba. Ada yang bisa sebutkan chronological sequence-nya ya? Apa? Ada have four parts. Apa? Apa Rivo? Oke. Stand up please. Rivo. Apa tadi? Rivo sudah katakan tadi apa? Pertama dia orientation and then complication, resolution, and code. Nah, pay attention ya. Orientation always say about description of character and setting. Jadi orientation talk about description of character and setting. Jadi mendeskripsikan, describe of character, describe of person, mendeskripsikan seseorang, itu yang orientation. Dan juga tentang setting, tempatnya ada di mana. Complication, what are problem of the story, masalah apa yang terjadi ini complication. Ini tentang problem, ini tentang describe. Describe karakter, setting, right. Kemudian solution by the problem. Jadi solusi, bagaimana Anda membuat solusi ketika menghadapi masalah. But based on the text. Jadi berdasarkan dalam teks. Jadi ini solution. Kemudian code. Ada yang bisa paham tadi tentang code? Apa? Moral value, right. Thank you, Dea. Jadi moral value that's mean of nilai moral dalam teks. Sama tadi ada nilai moral about our video? Yes. Now, past event sekarang menjelaskan tentang explain about past event. Past event biasanya ada di verb berapa dia? Verb apa? Coba louder please, kasih jelas kedengaran. Verb to, ya right. Past event about verb to. Verb to biasanya ada yang dinamakan dengan irregular, ada yang dinamakan dengan regular. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Ada yang bisa tahu membedakan what difference by verb 1 and verb 2? Verb 1 itu kan bentuknya present, toh? Verb 2 bentuknya past, toh? Example, listen, work itu verb 1. Jadi verb 2-nya jadi work, pakai id di belakang. Oke. Sudah paham? Oke, language feature. Kind of the narrative text. Apa kind of the narrative text yang orang mau belajar, yang kita akan belajar hari ini? In narrative text, Toar and Lomi Mood story. Kind of narrative text. Naratif. Hari ini kan kita belajar tentang naratif. Ya, jadi tentang teks naratif ya tuh ya Toar dan Lomi itu masuk dalam teks naratif.
dalam kind of legend. Jadi orang mau belajar, kita akan belajar tentang legend of Toar and Lumimu. Oke ya, seperti itu ya. Language feature, kan language feature itu sudah jelas. Ada yang description of character, kemudian ada yang bentuk pasnya, ada yang action verbnya. Kan kalau action verb sudah dapat di pelajaran-pelajaran waktu kalian junior high school, ya kan? Ya. Now, you look your LKPD. Coba lihat. Your worksheet I give to you. Jadi lihatlah di LKPD Anda. Your worksheet I give to you. Sudah. Kemudian kalian akan analyze generic structure. Analyze generic structure by narrative text according to our and Lumimut story. Analyze, kemudian detail, give detail about generic structure and language feature, and the last you give summary. The last you give summary. Oke, silakan ya selesaikan LKPD yang memberikan kepada Anda. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan
menyelesaikan tugas Anda. Worksheet yang ada di tangan masing-masing ya. Dek, mem sementara itu buat video ya. Setelah selesai membuat hari ini, akan selesai ya. Teman-teman, kelompok ini sudah diselesaikan. Kami mempas waktu.
Oke, oke, kita teknik stop sebentar. Ya, kita adakan teknik stop sebentar. Oke, semua pelajar mohon dikasih meja. Kita adakan teknik stop sebentar. Oke. Jadi kalau yang kata Mem sampaikan atau Mem katakan ini, berarti ini apa? Tarik nafas, kemudian roll away, keluarkan di roll away in move, polos, oke, gitu ya. Oke, sama kita menggunakan. Oke, tangan kasih your hand, kasih atas meja. Oke, katakan teknik stop sebentar. Inhale, throw away, move. Inhale, throw away, move. Okay, your finger, your hand. Your finger. Nah, ini kan kalian dan tadi ini kan kita adakan teknik perjalanan ini. Kemudian your head. Oke, ini ya. Makan balik ya. Makan. And minutes ya. 5 minutes more. Jadi 5 menit lagi kita akan presentasi. I'm minutes more. All of students holding your groups. Jadi all of students holding your each group. Jadi semua siswa masing-masing di depan. First group, second group, and third group. Already finish analyze, object structure memorization, analyze and give detail ya. Sudah analisis kemudian berikan secara terperinci tentang building structure dan memorization list. Building structure itu struktur umum. Jadi kalau struktur umum itu have 4 parts. Jadi ada 4 bagian. Itu yang chronological sequence-nya, kemudian memorization-nya yang ekspektasi tentang tadi registration.
Stay on 4 minutes ya. Masih 4 menit lagi. Setelah itu kita akan konsultasi. Ibu yang later discuss your friends like ini ya, attention. Oke, handphone yang akan kasih ada semua, handphone Anda yang kasih supaya manipulasi itu Anda harus dipakai untuk pelajaran ya.
Okay, Kanisa? And before you will present your worksheet, now there is breaking.
Kita akan membuat ice breaking. Nama ice breaking. The name of ice breaking today about RLVB. Jadi, right, left, front, and back. Jadi, if I say jump naik, berarti lompat satu kali dua. Oke, nyanyi dulu. Right, right kanan, left, front, then back. Maju dan mundur atau maju belakang. Oke. Oke, yang bisa start please. Kalau bilang jam-jam berarti obat-obat. Jam-jam. 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 The first word listens
Okay, Anda. Thank you for time. Now we will be present very slow. We will get from the bottom of wood and will my group. Apa yang buka? Again, let's listen your friends, and if you have a question, please first group, please, if you are question. Oke, masing-masing kelompok hanya diberi kesempatan 2 menit ya. Ada yang main-main ya. Description of character. Karema is the mother of wood. Wood is the son of Karema, and Toar is the son of Winwood. Toar is the son of Winwood and also the husband of Winwood. Simple passage. A very long time ago, one day, Next language teacher. Now is the time for the is found in then our opinion and next you and will meet at the next time. Thank you. Okay, give applause to the first group. Okay, any question? Is it clear? Sudah jelas? Timothy have a question of first group? Is it clear? Clear, right? Jelas ya? Oh, third group, is it clear? Jelas untuk first group? Pemaparan dari kelompok 1 ya? Oke. Now second group. Oke, Timothy, atur dulu teman-teman supaya berjejer. Dan tidak di sampingnya Timothy saja, di samping Timothy saja. Ya. Oke, the others, students, pay attention your friends and listen. Nah, listen surely. Jadi dengar baik-baik apa yang akan kelompok 2 sampaikan. Today,
Okay, Setia. Nah, Setia. And then What is information when you told? When they told them to order, they gave each of them books. Each was the same thing. Each was the same word. We were indeed emphasized the sticks and that's why the man or the woman they were served, then when they could, they weren't sure, then they could. okay. Language feature, language feature. Language feature. Language feature, description of character. Adita, say something. I'm listening. Okay, now, Timothy, host. Okay, that will be all for our presentation. Are there any questions? Question, pertanyaan? Oke, give applause for second group. Oke, opening ya. Ya, silakan openingnya. Oke, opening semua. Opening semua. 2 menit untuk kelompok. Okay, class, pay attention to your friend. And then they are going to present a result about the test based on worksheet. Our group will present about the text and read the article. The others, put your friends. Okay, language teacher. Multiplication diagram. If yang ini and one way to us. Okay. Now we will read language feature.
Language teacher. Language preparation by saying for. Saying for. Read aloud. Foreign translation. Read aloud, ya. Karyawan harus membuat details the way wine in order to have offspring and eat Siap 1. Ya, perhatian untuk seluruh siswa. Saat ini sudah masuk pada jam kelima KBM. Dan sekali lagi saat ini sudah masuk pada jam kelima KBM. Diharapkan untuk seluruh siswa tidak lagi yang berada di kantin atau di luar sekolah. Mengingat sekarang sudah waktunya untuk kegiatan belajar. Jadi semua siswa sudah harus berlatih dengan Okay, now I give you posters ya. Dan akan berikan kalian poster related about our text today and our text games. Jadi dalam bentuk games dalam aplikasi quizzes. Ya, kalau tadi related about our text. Jadi masih hubungan dengan teks karate. Ini masing-masing grup akan mengutus satu siswa untuk datang jawab, datang come in front class, and then touch in the LCD atau proyektor untuk choose what your answer. Ya. Untuk memilih pertanyaan. Oke? Atau Safra ini masih ada pertanyaan? No? Oke. Memulai ya. Ya, first group, come in front class. First group, ayo come in front class. Oke, pay attention ya. Yang lain pay attention, perhatian. Misalkan touching. Yang mana? What is narrative text? Langsung touch. Langsung touch dulu. Di mana? Di mana? Oke, lihat jawabannya ya. Imaginative story. Oke, second group. General structure. Listen ya. According our text have 4 byte code. But in our text, in front of generic structure, generic yang umum, struktur yang umum dia hanya 3. Kode itu hanya tambahan saja. Tetapi kalau sabantar nanti ada correct itu benar, incorrect itu salah. Mana Timothy? 3? 4. Okay, next, third group. Cepat, lari. Okay, first group. Cepat, hurry up. Selamat pagi. Apa terus? Resolution. Jangan salah. Bisa.
What is the complication? Oke, sekarang siapa yang tahu silakan maju ke depan. Pokoknya based on your what do you know. Coba. Oke, kelompok 1 ya. Tunggu. Kelompok 1 the start of the story. The plot and conflict. Reorientation. Once again, language feature of narrative text except except itu kecuali ya. Apa? Ya, except kecuali. Next. Which one of these sentences below is past tense? Next. Tunggu ya, kita lihat kembali jawaban yang salah. Ini jawab sudah tadi ya, tapi ada ini jawab yang Anda salah jawab. Coba pay attention. Ini untuk mengukur pemahaman Anda, mengukur pemahaman Anda terkait teks. Apa? The plot. Oh, give applause. Coba jatuh tepuk tangan kan coba. Once upon a time. What is the underlying sentence? Apa? And then she showed this little cottage. She's knocked, but no one answers. She went inside and fell asleep. Apa? Oke, then itu apa? Masuk di mana?